ओम केआर वर्ल्ड पक्षर समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। आमर केआर वर्ल्ड स्वेच्छासेवी संगठन 1993 मसीह सरकार द्वारा अनुमोदित। या द्वारा बहुत जनहितकर कार्य गुड़िए चालू रही। आमर जुरिडिक्शन होची सारा भारतर विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार जनहितकर कार्य अद्यावधि चालू रही। तन्मध्य गोटे कार्य होची पथिक बंधु योजना। तो पथिक बंधु योजना कौन? पथिक बंधु योजना होची सड़क सुरक्षा, परिवेश रक्षा एवं जीवन रक्षा एवं रोजगार योजना। तो ये गोटे जनहितकर कार्य जहाँ चालू रही आमर एकक या पूर्वर केउठारे आरंभ होइनी। यही कार्यक्रमटी 1994 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख गांधी जयंती आरंभ होता। से आम ब्लड ग्रुपिंग, परिचय पत्र प्रदान इत्यादि सफाई कार्य करूँ। किंतु 2018 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख से गांधी जयंती दिन में आम गोटे से पथिक बंधु योजनार लोकाभिमुखी कार्यक्रम आरंभ करूँ। पथिक बंधु आंतर्जातिक परिचय पत्र पिमी कार्ड, पथिक बंधु इंटरनेशनल मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड। तेणु ये कार्डटी कौन कार्य लगे आपन को विशद भाव में बुझे दूसरी। आम मैंने जितेबाला घरे रहीचे घरे प्रायतः 2% विपद थाए किंतु 98% सुरक्षित थाए। आपड़ जानती खाली मन पकई दूसरी जितेबाला कोरोना होता लॉकडाउन बा सटडाउन ये लोक किए बाहर को जीवेनि। बाहर गले सीना आम क्या कथा हेले संक्रमण हम कोरोना से भाव में कौन पे ना सुरक्षित पे। तेणु कि दैनंदिन जीवन में मनुष्य जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक समस्यार समाधान हुए एवं आम सम्मुखीन होता। किंतु एथिपाई बहुत विज्ञ व्यक्ति बहुत लोग चिंता करती कि आम मैंने खूब भले रहिबा एवं निरामय जीवन यापन करवा। तेणु मोट उपर पूर्व जहाँ कही घर भितर आम 98% सुरक्षित, 2% विपद थाए। 2% विपद अच्छी आप विद्युत सरबराह विद्युत शक्ति हो पारे, लाइट नहीं हो पारे, चौकरू खसी पड़ती जहाँ भी आघात घटी पारे, फायर हो पारे, एर्थक्वेक हो पारे। किंतु बाहर को गले ठीक उल्टा 98% हूँ सुरक्षित नुहे बा विपद, 2% सुरक्षित। आप स्वीकार करें से मध्य आम साधारणतः गोटे बड़ समस्या हूँ कौन? बड़ समस्या हूँ जे दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो, साप कामुड़ा हो, जहाँ भी हो दुर्घटना। तो मेनली बर्तमान सड़क दुर्घटना तो मुख्य विषय। ताले सड़क दुर्घटना कौन? आम रास्ते जाऊे आमर किसी भूल ना कि पछर आसी गोटे मोटर बाइक बाड़ेला, आम जाऊे पछर गोटे मोटर कार बाड़ेला कि गाड़ी में जाऊे गोटे धक्का है इत्यादि इत्यादि। तेणु एक्सीडेंट बा दुर्घटना केतेबेले काहाकू केउठारी हम आमको अजना। ताजे धनी लोक को हम गरीब लोक न हम तो किसी माने ना। तेणु आम सजग रहा। तेणु प्रिभेन्शन इज बेटर दैन क्योर आम समझते जाचे। कि मन पकई दूसरी आपको तो दुर्घटना तो क्या रोकी पारानी। आम घर हसी खुशी जाऊे घर को सुरक्षित भाव में फेरिया बोली किसी ग्यारंटी अच्छी? नो ग्यारंटी। आम जानूचे आम पिला जाइए बम्बई जाइए, कलकाता जाइए, बाहर को जाइए बुलायापी सी भले थो कि बाहर से एक्सीडेंट होगी मृत्यु मुखर पड़ा से खबर आम पाक आसीपारे। ये सब घटना घटुची ना दैनंदिन। जहाँ खबरकागज देखु, टीवी देखु, यूट्यूब चैनल दिखु, सोशल मीडिया देखु, सबुथिरे आपणकर देखिए दुर्घटनार शिकार बहुत लोकर अमूल्य जीवन चली जाऊँगी। तेणु ताप आम केआर वर्ल्ड पक्षर
এই যোজনা গোটে କରାଯାଇଛି এই ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ପଥ ହେଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଥିକ। ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ वी आर ऑल फ्रेंड्स। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଛେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବେକରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଲା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖବରଟା କେମିତି ଯିବ, ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଯଦି ଖବର ପାଇବେ ମୋ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶବାଗାରରେ ଶବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କିଏ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେରିରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ଟି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡ଼ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କିଭଳି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁରାନ୍ସ କୋ ଲିମିଟେଡ଼ର 4 ଲକ୍ଷ ଅପ୍ ଟୁ 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି, ଫଟୋ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ସଂଗଠନର 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଖୋଲା ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଖବର ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନାହିଁ। ପକେଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇଯିବେ, ମନି ପର୍ସ ନେଇଯିବେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିଏ ବୋଲି ଆପଣ, ତେଣୁ ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ଯଦି ଥିବ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ତ କେହି ନେବେନି ନା, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଘରେ। ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ଡ଼ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କାର୍ଡ଼। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ଟା କାହିଁକି ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାହିଁକି ନେଉନେ? ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, এইভাবে ভাবে এবং আমার প্যান কার্ড। তেমন এই 6টি কার্ড আমার রয়েছে গভর্নমেন্ট তরফ সারা পৃথিবীর। তেমন এই সবুযাক কার্ড গোটিকে উপলব্ধ। তেমন আপনার গোটে কোড দিয়া যাব, যে নম্বর সেই নম্বরটি আপনার যেত করবে সেই নম্বরটি যদি আপনার মানে সাংগে সাংগে আপনার স্থিতি কোণ, আপনার কিয়ে কোণ সবু জনা পড়িযোগ। তেমন এই কার্ড মধ্যে আপনার সমস্ত তথ্য রয়েছে, তৎক্ষণাৎ সমস্তে জাঁপারে। তেমন আমি মানে নেই পারুনে কাহিঁকি প্রশ্ন উঠিব, আম পাখে তো সবু অছি আমি নেইযু, কিন্তু মনিষ গোটে আমি এভাবে ভাবে আছে বিভিন্ন কারণ তার আম পাখে অছি কিন্তু আমি নেইনে। একরে ভুলা মন, আমি মনে নেই নবার নেই ছাড়, কিন্তু সেইদিন আক্সিডেন্ট হল, পাখে নেইছে চোরি গলা, পাখে নেইছে বর্ষার ভিজিগলা। তেমন হজিযোগ, চোরি যা ভয় বা ভুলা মন, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନେଇଥିଲେ ଚୋରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ କିଭଳି? ଆପଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ରହିବ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତ କେହି ନେବେନି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ଅଛି ଗୋଟେ 6 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ QR କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ନିଜେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ବହୁତ ଉପକାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର বা ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବହୁମୁଖୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏଥିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ। କ'ଣ ସମାଧାନ, କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବେ, ନିଜ ପାଖରେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ। ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, 10ଟା ଲୋକ ମେମ୍ବର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା, এই କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ସବୁ କଥା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଆମର କେୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଲେଖା, ଆସ ଆସ
आमे सारा देश विदेश बुलिबा समस्तंकु सबू बुझिबा समस्तंकु सबू बुझेदेवा। तेणु यही भाषा यही भाव में आम लोकाभिमुख्य कार्यक्रम जहाँ गोटे आरंभ होची जदि आमे आरंभ करिबा आमे जदि यही भाव में समते मिसिबा ताले निश्चित भाव में यहाँ सफल हम एवं बहुत मूल्यवान जीवन आमर रक्षा पाइब। तेणु मुझे आपण मानक अनुरोध करुच्ची ये कार्ड गोटे गोटे नियंतु। तेणु आपण सिर्फ यार दाम बोधे 18,000 रु अधिक खर्च होची किंतु आमे मात्र 585 टंकार गोटे दौचु गोटे कार्ड जहाँकि 2 लाख टकर इन्स्योरेंस रहिबो आपण स्थिति संबंध रहिबो। से कार्ड मध्य मु आपको देखदेवी आमर वेबसाइट जेबे www.careworldNGO.org तापर जे 4400004085 आप गोटे मोर निजर देखूँ से जानीपारे आपणकर कि भाव में ये कार्डटा उपयोगी हो। तेणु आपण को ये कहूँ जे आप मात्र 10टी लोक दिंतु सी आउ 10 जन को देवे ये भाव गाँटी सफा हो। तेणु सफा योजना सर्वभारतीय ग्राम्य सफाई बृहत ग्राम्य सफाई कार्यक्रम आमर ये बहुत कार्यक्रम अच्छी मुझे विषय संक्षिप्त विवरण देली। नमस्कार।